So now the Urdu translation of unit number 6, the Qaid's vision and Pakistan. Qaid's vision, Qaid Azam ka tasawwur या उनका तख़य्युल, कायद आज़म का तसव्वुर और पाकिस्तान, कायद आज़म का तसव्वुर या कायद आज़म का तख़य्युल और पाकिस्तान. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. During के दौरान, the early, ibtidai and difficult और मुश्किल times वक्तों of पाकिस्तान के emergence. Emergence here means appearance, मतलब ज़हूर, ज़ाहिर होना. पाकिस्तान का ज़हूर या पाकिस्तान का ज़ाहिर होना, दुनिया के नक्शे पर बनना, सामने आना. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल वक्तों के दौरान, पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल वक्तों के दौरान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना undertook a countrywide tour. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने undertook तय किया a countrywide पूरे मुल्क का टूर, सफ़र या दौरा. तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया. नाउ वी हैव अरेंज इट बाय पार्ट्स. फर्स्ट आपने यहाँ तक इसको ट्रांसलेट किया, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो उसका पार्ट था सेंटेंस का उसको ट्रांसलेट किया. नाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस कंप्लीट सेंटेंस, राइट. Make it sure that the order of your Urdu translation must be correct, otherwise your Urdu translation will not be considered correct. Clear? ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक्तों के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया. He aimed at raising people's spirit. Aimed at, aim means मकसद. He aimed at, उनका मकसद था. Raising people's spirit. Raising बढ़ाना, उभारना. People's spirit, लोगों के जोश और वलवले को. तो उनका मकसद लोगों के जज्बे या वलवले को उभारना था. He aimed at raising people's spirit. उनका मकसद लोगों के जज्बे को उभारना था. Hope these two lines are clear. Next, this is speech of Qaid Azam. These words are from the speech of Qaid Azam he delivered at Lahore. Do not be overwhelmed. Overwhelmed, overexcited, overpowered with the enormity of the task. Enormity means size, hugeness, immensity of the task. Task means work, काम. Do not be overwhelmed. Overwhelmed means overpowered by something. किसी चीज़ का गालिब आ जाना या आप पे गलबा पा लेना और आपका मगलूब हो जाना. मगलूब का जो लफ्ज़ है वो गालिब से ही निकला है, गलबा पा लेने से निकला है, राइट. Do not be overwhelmed. मगलूब ना हो जाना with the enormity of the task. Enormity, as I told, hugeness, immensity, किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाना, उसका ज़्यादा हो जाना, उसकी शिद्दत बढ़ जाना, ऑफ द टास्क, काम की. डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द enormity ऑफ द टास्क. काम की शिद्दत या ज़्यादती से मगलूब ना होना. ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर. उन्होंने लाहौर में तकरीर करते हुए कहा. There are many examples in the history of young nations. There are many examples. बहुत सी मिसालें हैं in the history, तारीख़ में, of young nations, नौजवान कौमों की. नौजवान means नई उभरती हुई कौमें.
تو نئی قوموں یا نئی ابھرتی ہوئی قوموں یا نوجوان قوموں کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں بلڈنگ دیم سیلوز اپ بائی شیئر ڈٹرمنیشن. بلڈنگ تعمیر کی، دیم سیلوز اپنی، جنہوں نے اپنی تعمیر کی، بائی شیئر ڈٹرمنیشن پختہ عزم یا پختہ ارادے سے، اینڈ فورس آف کیریکٹر. فورس مینس قوت، طاقت، آف کیریکٹر کردار کی. بلڈنگ دیم سیلوز اپ جنہوں نے اپنی تعمیر کی پختہ ارادے اور کردار کی قوت سے. نوجوان قوموں کی تاریخ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اپنی پختہ عزم اور کردار کی قوت سے اپنی تعمیر کی. نوجوان قوموں کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے پختہ عزم یا ارادے اور کردار کی قوت سے اپنی تعمیر کی. You are made of sterling material and second to none. Sterling پائیدار، مضبوط، خالص، مٹیریل مواد، اینڈ سیکنڈ ٹو نن. سیکنڈ ٹو نن مینس کسی سے کمتر نہ ہونا. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن. آپ خالص یا معیاری مواد سے بنے ہیں اور کسی سے کمتر نہیں ہیں. کیپ اپ یور مورال. مورال مینس حوصلہ، عزم، اپنا حوصلہ بلند رکھیے. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ. موت سے خوف زدہ نہ ہوں. افریڈ مینس اسکیئرڈ، خوف زدہ. موت سے خوف زدہ نہ ہوں. وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام. ہم اس کا وی شوڈ فیس اٹ، ہم اس کا سامنا کریں گے یا ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے. شوڈ فیس اٹ، ہمیں اس کا سامنا کرنا چاہیے. بریولی بہادری سے، ہمیں اس کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے. ٹو سیو دا آنر ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام. پاکستان اور اسلام کے وقار کی حفاظت کے لیے. تو پاکستان اور اسلام کے وقار کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے. ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان. ڈو یور ڈیوٹی، اپنا فرض ادا کریں. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان پر اعتماد یا یقین رکھیں. اپنا فرض ادا کریں اور پاکستان پر اعتماد رکھیں. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے. ٹو اسٹے مینس قائم رہنا. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا. آئی ہوپ یو آر فالوئنگ دا اردو ٹرانسلیشن آف دس فرسٹ paragraph of your lesson number 6. Now you are going to learn the translation of this paragraph number 6, and you are also going to solve the written task on your notebook, that is this part D of the vocabulary. Right, I'm sending you the notes of this. Please note down on your notebooks as guided. Take care. Allah Hafiz.